السلام علیکم 4FI ڈیجیٹل نیوز رحمان آزاد مرچی 3 مئی پشنبے روچے درستانچہ پیسر سرحال 9 مئی منصوبہ ساز مجرم سہولت کار انصاف کٹے رہا آرکباں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف تچکا کلو ڈیجیٹل پاکستان نیمگا پیشگامی جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خلاہ دیم دیگ بتک آذربائیجان کشمیر سرا یکشلا پلہ مرضیہ ساڑائیں دری کارانی وزیر اسحاق ڈارو آذربائیجان دری کارانی وزیر ہوارے پریس کانفرنس امریکہ ایگزم بینک ریکارڈک منصوبہ واسطہ زرکاری کا بنجائی ازانے کے وزیر و امریکی سفیر نیامہ گندو نندہ معاملات دیما برگے سر اتفاق ڈیرہ اسماعیل خانہ پولیس و انسداد ناشرکاری فورس ہوارے کاروائی 2 ناشرکار مرگے دپار جوری صلاحانی کارمرزہ پیش کپگے ایچ پالیسی نیست نیشنل کمانڈ اتھارٹی مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد کی دعائیت سیمینارہ گشتانک غزہ سرا ارشانی رد برجا دگا ابتاد وشت فلسطینی شہید رفح پناہ گیرانی کیمپانی سرا ارشا امریکی ساختہ بم کارمرز کنک بتک پاکستان و انگلینڈ نیامہ 4 میچانی T20 سیریز گڈی گوازی مرچی اول پٹا لیب کنک بھی نو سرجمی حالہ دلگوش کنے 9 مئی منصوبہ ساز مجرم و سہولت کار انصاف کٹے رہا آرکباں فارمیشن کمانڈرز فورم فوجی سروکانی لوٹ ISPR اشتاد و سیمی فارمیشن کمانڈر کانفرنس جیو اسٹریٹجک جاورالو قومی اسلامتی واسطہ چست بوانے چیلنجانی سرا حیالو لیکا درشان کنک بتگ ملٹی ڈومین اتراہان گرودارے واسطہ پاک فوجے گامگے جانی بابتا بریفنگ دیکھ بتگ آرمی چیف آف فارمیشن کمانڈرز کانفرنس گشتان کا شودا جوانے وڑیا خراج تحسین پیش کت آرمی چیفہ ناشرکاری گرودارے کاروائیاں ہم افسر و ورنہانی جوانے کارپدو آپریشنل تیاری ساڑا تک وعدے کے فورما اہم گشتک کے 9 مئی منصوبہ ساز مجرم و سہولت کار انصاف کٹیرہ آرکباں زدتاں پلگار آمد گسی و قانونی کاروائی ابید ملک پندل ساچانی دستہ گروبند بھی فورما یوم تکبیر سرا پاکستان آسے سنگے میلو دمگے سرا ایشیے مستحکم اثرات ہم ساڑا تک پاکستان ہوتی دومی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خلاہ دیمدہ تک پاکستانی دومی سیٹلائٹ چینے شی چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر آچا خلاہ دیم دیکھ بتگ 5 ٹن گرانے سیٹلائٹ نوک تیرے آلات آچا سرچکارے سیٹلائٹ زمین آچا 36,000 کلومیٹر برزی سرا خلاہ داخل بید سیٹلائٹا زمین آچا خلاہ رسینگا دا سیاچا 4 روچ لگت کنا ای کامرس ای گورننس و معاشی چستو ایرانی دیم روی دے گا آسیں کردے پیلو کا یہ وعدہ پاکستان 2 کمیونیکیشن سیٹلائٹ خلاہ ساڑیاں پاک سیٹ 1R 2011 لانچ کنک بتگ ایشیے لائف 15 سالیں کے 2026 سرجم بھی پاکستان ایک دگا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہم خلاہ موجود ہیں PRSS-1 2018 لانچ کنک بتگت دری کارانی وزیر اسحاق ڈارو آذربائیجان دری کارانی وزیر جیون بیرا موفا اوارے پیس کانفرنس کو تک اسحاق ڈارا آذربائیجان کشمیر سرا یکشل پلہ مرضی ساڑا تک آذربائیجان موقف دمگی سلامتی اصولانی سرا بر جائیں اسلام آباد اوارے پیس کانفرنس اسحاق ڈارا کچھ تک کہ جیون بیرا موفا پاکستان تر و تاب سرا وشت کنے پاکستان و آذربائیجان موقع میں دو ربیدگی و مذہبی سیادیاں کو بندوق ہیں چارج دستہ زورگا چا آذربائیجان دری کارانی وزیرہ کو یکشلا رابطہ ہاں بتگاں دری کارانی وزیرہ کچھ تک کہ غزائے اسنے جاورال سرا ہم گپ اتران کو تک وعدے کے آذربائیجان دری کارانی وزیرہ کچھ تک کہ ماوتی امکار اسحاق ڈارا پاکستان سرکاری تر و تاب دعوت داتگت یہ وعدہ باکو چ اسلام آباد لاہور و کراچی تچکا پرواز بر جائیں بعض دو ربیدگی و لینگویج سینٹر آذربائیجانہ کار کنگاہاں آذربائیجان کشمیر سرا پاکستان سرجمہ پلہ مرضیہ کا آئی گشتہ کہ ماں پاکستان بیپاری مردمہ باکو وشات گشے مزن وزیر شہباز شریف سوئٹزرلینڈ امنی سروکی دیوانہ بارزوریت گڑا یوکرین آیا وشات کا
روس و یوکرین جنگ سیمی سالیں کے برجائے میں عثمانی ایمنی دیوان برجم دارگ دمگا امن و ایمنی رائے شواس کنگے مول و مراد واسطہ کنگ بو گائے مزن وزیر کارگے سے نیمگاشا گوشک بتک کے مزن وزیر دزگٹی و دیمترے بنجائی بجٹ سببا میں عثمانی ایمنی دیوانہ بارزورگ یقینی نہیں مزن وزیر 4 جونا سی پے کے دومی باہر باقاعدہ بندات کنگے واسطہ چینا رو امریکہ ایگزم بینک ریکوڈک منصوبہ واسطہ وامدہ گنجائی ازانگے وزیر و امریکہ سفیر نیامہ گندو نندہ معاملات دیما برگے سرات اتفاق کنک بیتگ ازانگے وزارت ربالکار قمر عباسی ردا باز مالیاتی ادارہ ریکوڈک منصوبہ عملی معاونت چارو ٹپاسا کنگا ہاں بنجائی ازانگے وزیر محمد اورنگزیب و امریکہ سفیر ڈونلڈ بروما منصوبہ سرا ایالو لیکا درشان کو تک منصوبہ ارچو در ششاچا 6.5 ارب ڈالر ہے وام مدہ سیاچا 6.5 ارب ڈالر درکار ہے ایگزم بینک آف یونائٹڈ اسٹیٹس منصوبہ سرا دلچسپی داری تنیگتا اے پدر نہیں کہ ایگزم بینک کے باہر چنچو بھی پاکستان نے 6 زیروانی ملکاگوں باضابطہ سفارتی سیادی بندات بتگ پاکستان دے میں اب تک اقوام متحدہ سلامتی کونسل غیر مستقل سیٹیں گچنکاریانی تیاری کنانا 6 زیروانی ملکاں کو سفارتی سیادی قائم کو تک اقوام متحدہ پاکستانی مشن سینئر سفارتکارہ گشتک کے ہر ووٹ وزن برابر بھی تو گچنکاریاں ہر ووٹ ہاس بھی پاکستان کے اما ملکاں کو باضابطہ سفارتی سیادی بندات کو تک اشانی تہا کیریبین زیروان سینٹ لوشیا سینٹ کٹس اینڈ نیوز مارشل آئی لینڈ ڈومینیکا جمہوریہ ڈومینیکن و جمہوریہ کیریباتی آوارہ پاکستان اقوام متحدہ ایشیائی پیسیفک گروپ جاگیری کنانا 6 جون اقوام متحدہ سلامتی کونسلہ اشت برا آوار بوگا دل مانگے ڈیرہ اسماعیل خانہ پولیس و ناشرکاری گرودار فورس کاروائی 2 ناشرکار جنگ تک پولیس ردا چیرے آلے سر آپریشن انسداد دہشت گردی فورس بنو ریجن اور پولیس ناشرکارانی علاقہ اواریہ کاروائی کو تک ناشرکار پولیس چوکی عباسیہ کھٹکو تانا ڈا ڈیوالیہ سرا ارشے منصوبہ بندی کنگا بتگاں فورسز سربوگے سرا ناشرکاران دستی بمباگوں ارش کو تک پولیس ترندیا گوں شانی پسودا تک یہ نیامہ کلدم گل ٹیپو گل گروپ 2 ناشرکار جنک بتگ وعدے کے لاتے ناشرکاراں کوئی دمگانی فائدہ زرتگو جستگو نیشنل کمانڈ اتھارٹی مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد کدوائیہ جوری صلاحانی حوالہ چا کارمرزہ پیش نکپک نو فرسٹ یوز پالیسی سرا عمل نکنگے حوالہ چا پاکستان موقف سرا زوردہ تک CISI یوم تکبیر یادہ برجم بتگے سیمینارہ گشتانگ دیانہ مشیر اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد کدوائیہ گشتک کے پاکستان فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس سے صلاحیت کیریٹیبل کما چکم ڈیٹرنس سے تہا جتا جتائیں تہارے جوری صلاحانی یک موقع میں سے فریقی عظمتانی انوینٹری امگرنچے Today, Alhamdulillah, Pakistan's full spectrum deterrence capability, while generally remaining within the larger philosophy of credible minimum deterrence, comprises horizontally of a robust tri-services inventory of a variety of nuclear weapons, a triad, if you may. It is held on land with the Army Strategic Force Command, at sea with the Naval Strategic Force Command, and in the air with the Air Force Strategic Command. سیمینارہ پیسرگی چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن و مشیر نیشنل کمانڈ اتھارٹی ڈاکٹر انصر پرویزہ گشتک کے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ماحول دوست توانائی ودی کنگے بنشونے اسے بابتہ ترسو گمان بے بنا نیوکلیر ویسٹ مینجمنٹ کا نیوکلیر جو اس وقت دنیا میں reason nuclear power is not expanding, nuclear power is not growing in the world, despite the fact that it's very climate friendly, the temperatures are increasing, everybody is worried, but still world is not going after it. And when I say world, I mean Europe and America. And I also understand, I may be wrong there, that if there is a technology which Europeans do not adopt, which Canada and America do not adopt, rest of the world will be very difficult. It will be very difficult for them to adopt it. As a matter of fact, these countries will make it difficult for them to adopt it. So this is one thing. And the only reason why it's not going on is because nuclear industry, I think, has not been able to tell people that nuclear radiations are not as dangerous as people think. CISS پیسرگی سفیر علی سرور نقویہ سیمینار مول و مراد بابتہ تران کرانا گشتک کے ہندوستان زورا کے عزائم گرودار واسطہ پاکستان جوری دفاعی پروگرام بندات کو تک. When the 1965 war happened, we continued on the path of nuclear energy for peaceful uses. But when the 1971 war happened, we realized that India was an existential threat and a danger to our very existence. Then we began our own classified program and we developed nuclear weapons capability.
सेमिनारा कराची वीडियो लिंक का रबता फोरम इंटरनेशनल चेयरमैन नुसरत मिर्जा व आई रिसर्च टीम वादे के CISSS एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीसीरी के सफ़ीर काजी M खलीलुल्लाह आई रिसर्च टीम हम अवारबू तक सेमिनारा SPDA आर्म्स कंट्रोल उमूर ब्रांच डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर ज़ाहिर काजमिया पाकिस्तान जोहरी प्रोग्राम वास्ता चिस्त बुआने अतरहानी सरा चमशांगदा तक कराची जाफरी आला से नेमगाचा ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आई अमराहानी हेलीकॉप्टर वेला शहादत सरा पुरसी दीवाने बरजम दारक बुतक स्काउट्स ऑडिटोरियम में बरजम बुत्ती के पुरसी दीवाना मेहमानदारी आगा शिराजिया कुतक दीवाना सिंध गवर्नर कामरान खान टिसोरियत रान कनाना गुश्तक के इब्राहिम रईसिया पाकिस्तान वती दूमी लोग सरपत बुतक जो उन्होंने हम पाकिस्तानियों के लिए अपने दिल में रखी उसका इजहार करना और आलम इस्लाम के लिए अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करना। खाना फरंग कराची डायरेक्टर सईद तालिबियत रान कनाना गुश्तक के जमहूरियत वती आसरा सरबुअगी ये सानिया नयो का ईरान बल्कि आलम इस्लाम वास्ता बजने सबब जोड़ बुतक सीनियर तजियाकार राबता फोरम इंटरनेशनल चेयरमैन नुसरत मिर्जा वती गुश्तान का गुश्तक के डॉक्टर इब्राहिम रईसी आलम इस्लाम तवार जोड़ बुतगत के आया मुसलमान यकबर पदा बुलंदी देग लोटे तक जिस अंदाज से वो पैगाम दे रहे थे वो एक मर्द मोमिन का पैगाम था और वो एक ऐसे शख्स का पैगाम था जो दुनिया में इनकलाब ला सकता था और इनकलाब लाने के लिए जो दुश्मनान इस्लाम हैं वो हमतन जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, ऐसे आदमी पर तवज्जो रखते हैं। जमात इस्लामी सिंध अमीर डॉक्टर महराजुल हुदा सिद्दीकिया गुश्तक के डॉक्टर इब्राहिम रईसी उम्मा इत्तेहाद व सरा कारकनगा बुतक के बातिल वास्ता सगो पाराचा दरबुतक पुरसी दीवाना ईरानी कौंसल जनरल असन नूरियान जाफरिया अलायंस से सरोक अल्लामा सैयद रजी जाफर नकवी और सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह हम साड़ी बुतक कराची तवक गुरु मंदिर चौरंगी नज़दीका पंच बरातानी सरा तीरगुआरी अच्छा 2 बरात बेरानो 2 टप्पी बुतक यक बराते कलाई रखे तक आइसक्रीम पार्लर है वावंदे पंचे इमरात वती गाड़ी सरा रवगा बुतगा के ए नियामा गुरु मंदिर चौरंगी नज़दीका नाशनासी मोटरसाइकिल सवार मुलजिमा आनी सरा तीरगुआरी बिना कुतक पुलिस रदा ए मरदुम पीशिया आमिद गसा रवगा बुतगा 2 मोटरसाइकिल आनी सरा 4 मुलजिमा गाड़ी सरा कोरकाई तीरगुआरी बिना कुतक चरिशा 4 बरात टप्पी बुतक टप्पी जूता तिब्बी कुमक दे गए वास्ता अस्पताला बरक बुतक के ओदा 2 बराता टप्पानी दर्द नसगे तको सादा तक SP जमशेद टाउना गुश्तक के बिंदाती पट्टो पुले रदा वेल जाती दुश्मनी जानक भी भले ए अंदानी सरा CCTV कैमरा नज़मा की आनी कुमक्का चा मुलजिमानी दस्तगीर करने की कोशिश कनक भी कराची अमरची दूमी रोचा हम सरजम शारा हीट वेव तुरुंदे गेश बुतक शारे जिता जिता 12 गेशा चा गेश दर्जा हरारत चिल्लो 2 आजा चिल्लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आदा सर बुतक मुल्क के गेश्तरे पट्टी दमगा मौसम सक्किन घर में अम्बाजा भी महकमा मौसमियात नियामी और ज़रबारी दमगानी आयोग के दो रोचानी था तुरंदे घर में ज़दा बुआ के पेश गुशी को तक आयोग के द्वाजा कलाकानी नियामा मुल्क के बाज़े दमगा घर में जोर गेश भी भले गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरा तेज़ें गुआते कश्यको ग्रंदो ग्रोह के अमराइया लाते दमगा और गुमाने वस्तंगे रोचा रिकॉर्ड कुतगे गेशा चा गेश दर्जा हरारता रेदा जेकवाबाद व दादुआ पंजाब यक सिब्बी खैरपुर लाड़काना मोहनजोदड़ो पंजा सक्कर शहीद बेनज़ीर आबाद रोड़ी तुरबतो लजबेलाहा चिल्लो 9 सकरन पटीदन हैदराबाद और रहीम यार खाना चिल्लो 8 कसूर बक्कर और जंगा चिल्लो डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कनक बुतक गजा सरा उर्शानी रद बर जाएं देगा अब्तादो अश्त फलस्तीनी शहीद बुतक रफाहा पनागीर कैंप सरा उर्शा अमरीकी साख्ता बम कारमर्स कनक बुतक अमरीकी दरीकारानी वजीर एंटोनी ब्लिंकन गुश्तक के रफ़ा और शाम में सलाह कारमर्ज बुतगंत के इन्नाइशी तस्दीका न कने ब्राज़ील इसराइल चा वती सफ़ीर वातर लोटान तक न्यूयॉर्क टाइम्स गुश्तक के रफ़ा और शाह अमरीकी साख्ता बम कारमर्ज कनक बुतक रोता के रेदा उर्शे यकरोचे पद वेल जाए सरा GBU 39 बाकिया 10 कब तक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवाना गुश्तक के गज़ाए मामला सरा अक़वाम मुत्तहिदा मुर्दक जोड़ बुतक आया इस्लामी मुल्का चा अमली गामगे जूरगे लोट को तक बरतानिया रोचे ब्रांजा चा पोस्ते शुमक बजा के स्किन कैंसर शिंगो तालान बुआ गए कैंसर चैरिटिया बरतानिया जामन दुजार कराना गुश्तक के रोचे तुरंदे ब्रांज स्किन कैंसर सबब जुड़ बुआ गहा कैंसर रिसर्च UK नेमगा चा ए तुर्स पद्दर कनक बुतक के रहो के माली साल गुरसरा दा 20,000 अश्तदा चा गेश के साथ कना 2009-2019 न्यामा कैंसर शराह के साथ यक 4 की गेश बुतक 1 लाख मरदमा चा 21 मरदम शुम के नादराई गुरजन अमुक साल के साथ 17,000 केस दारक बुतकना ईशानी था दा चा 9 सक बाज अल्ट्रा वायलेट ताबकारिया सबबा चामा
پاکستان و انگلینڈ نیامہ 4 میچانی T20 سیریز گڈی گوازی مرچی اوولے پٹا لیب کنک بھی پاکستان و انگلینڈ نیامہ میچ چھپے 7 داہو نیما بندات بھی سیریزہ مہماندار انگلینڈا 1-0 برزدستی گونے سیریز اولیو سیمی گوازی اور سببا لیب کنک نبو تک وعدے کے دومی میچہ انگلش ٹیمہ 23 رنزاچہ پاکستان پروش داتگت اشتانو کی حال پگیشی آلہ نیواستا بچارے عارفائی ڈیجیٹل نیوزا نمنا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم امرہ یا رضا بدیت اللہ مہر